हाय फ्रेंड्स, आज आमर भोजी अच्छी आम जाऊँ आसचु जयदेव भाटिकार भोजी करने आम आमरी हस्पिटाल तरफ भोजी गोटे होना तो आम आसचु भोजी खायापी आउ बुलायापी कईके दीदी आउ से पछरे आस देख प्रतिमा दीदी आस आम रास्तार भीतर पार्क भीतर पशि सारू तथापि आम जाऊँ आसुन जल्दी देखना चेष्टा कर देखिपे बहुत खरा मैंने एत खरा जे मो मेकअप सब धोई गला प्रतिमा दी हाय कर पिंडी खोजी खोजी कुआड़े कुआड़े आम आस कुआड़े जी जे चलते देखा आम कौन कौन प्रोग्राम होती कौन कौन भोजी होती और से सब स्टाफ आमर अच्छा तो मुझे आगू नहीं आप देखी खरा मुहरा ग्लेज मार्च पूरा चिकिजी हाँ बा एबे आमे पिंडी खोजुचु कोठी को जगह भोजी होची हमर आमे खोजी खोजी जाउचु बधे हम पाखापाखी हेई गलु अरे आउ मो कोन फाटी गना कोन फाइनली आमे गोटे गाड़ी पाई गलु हम अमित भाई रो गाड़ी हम तीन जण जाके बसि जाउचु अमित भाई ए अमित नाइला मामू बहुत ये रहसी पूरा चापा चुपी है कि जाउचु तीन जण जाके मोटा उठी भाई की होई रे गला मोर आज गला भारी धोली भल देख मत ए गाड़ी पछर तू नेलु अंठे दू हम की करबा पसिना जी बोल जाती माने मो तो धरि छि रे बाबू ए भाई अंटाडी गला ये मो पाएगा ओ की धूली जाओ रे ते मेकअप मोर नष्ट कर दबु ना कोन मत ये अनी चलो 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 एडी रे र फाइनली हमें जगह पर पहुंची गलु चलो देखिबा एबे हमें फाइनली जगह पर पहुंची गलु देखो हमर भोजी प्रोग्राम चलची आउ सब स्टाफ हमर एडी अछन समस्त की करी हम जस्ट खाई बुली बुली उठा ए मु छाड़ी भी एडा हां बरा छाड़ी हम खाइबु चल छेड़े हम वीडियो करू हम आगे खाई लंबा वीडियो भांगी दो ना खाइबा यार यार मद कहीं मद प्रतिमा एते खाने उठी जिवु हाय आसन के भोजी खाइबे आस आस हम सादे को उठाई संदी किछ ना तो फाका पा ए होई आज भोजी पेट होइबा केटा दूर समझ ए मतरे हमरा एबे 26 पेटल गुनु हम दूर तो आ जा टेंशन नहीं राधे पापड़ नहीं सार मैंने बहुत ऐसे जो रसुदा पड़ला माने घर बोली हम संग दीदी तुमको देखो तो भोजी रे कोन कोन अछि भात डाली सलाड पापड़ आ चिकन देखो ये होची संगाती संगाती हम आसला को सप्ताह सरी गलानी देखो हांडी गडुछ तापर ने वीडियो कोठा भाई आई छोटा डुगी
ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଅଛି ଚିକେନ୍ ଲେగ్ ପିସ୍ काय करो फिर मैडम को समझाओ ना खाउजी देखो ठाटिया कार कर वीडियो अपलोड वीडियो ना आहार कर वीडियो जानि पानी ଆଉ ଧର କଣ बंद कर क्लियर कर दे ऊपर पहुँची गलु देखो हमर भोजी प्रोग्राम चलछि आउ सब स्टाफ हमर एठी अछली समस्त के करि हम जे खाइ बुली बुली उठा ए मु छाड़ी भी एटा हां बरा छाड़ी हम खाइबु चले छेड़े हम वीडियो करू हम आगे खाइ लंबा वीडियो भांगे जो ना खाइबा याडे याडे मद कहीं मद वीडियो चलती है प्रतिमा एते खाने मोटी है हाय आसनो के भोजी खाइबे आस आस हम सादे में खाइ संदी किछ ना तो फाका पर केता दूर ए हातरे हमरा ए 26 रे बेटल गुनु आ हम दूर ना था टेंशन नहीं राधे पापड़ नहीं सार माने बहुत अच्छा जो रसुन पड़ गला माडा घर पड़ी हम संगत दीत जनको देखो तो भोजी रे कोन कोन अछि भात डाली सालाड पापड़ आ चिकन देखो ये होची को संगाते संगाते हम आसला भोजी सप्ताह सरी गलानी देखो हांडी गडुची ने वीडियो करथा भाई करे फुली दोसी ठीक है फिर और छुट्टी हो सामान छोड़ देगी थोड़ा फुल उड़ी छी कोई करे फुल उड़ी यार 10 मिनट सोई पडुची फुलिया हां ये सोई पडुची हां चिकन लेग पीस आगे दो काय करो फिर मैडम को समझाओ ना मामा बेचारे वाला खाउजी देखो मामा ठाटिया कार कर वीडियो हां अपलोड वीडियो ना कौन आहार कर वीडियो जानि पानी ଆଉ ଧର କଣ बंद कर दे क्लियर कर दे चलो चलो जीवा सेटिंग थाउ प्रेम भाई हाय करे
ହଁ ହଁ 33 କୋଡ଼ ହଁ ସେ ପାଖରେ ତୁମର ଆସ ମୁଁ ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ସେ ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆଇଲି କମେଡିଆନ୍ ପ୍ରେମା ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ପିତିକା ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯୋଗୀ ଭାଇ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୀନା ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଖରେ କୁନି ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଏଠି ଆମର ସେଲ୍ଫି ଉଠା ଚାଲିଛି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲିଜା ସି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଭଲରେ ଓ ସରି ଲିଜା ହିରୋଇନ ଲିଜା ହିରୋଇନ ଦିଦି ଭାଇ ହାଇ ଟିକେ ମଦ କାଇଁ ମଦ ମଦ କାଇଁ ଚାଲୁନ ମୁଁ ବାଟ ଦେଖିନି ଚାଲୁନ ମୁଁ ବାଟ ଦେଖିନି ହାତ ପାଉନି ମାନେ ଏଇଟା ବାଡ଼ି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛି ପାଉନି ବୋଲି ହାତ ଏବେ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇ ସାରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଝରଣା ଯଦି ଟିକେ ଝରଣା ଫରଣା ଅଛି ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହାଇ କର ରେ ରାସ୍ତା ସାରା ଧୂଳି ମେକଅପ୍ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମୋର ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ ଆଗରୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉଥରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ କହୁଛି ଆଉଥରେ ଚାଲ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିବନି ଜାଣୁ ବୋଧେ ମୁଁ କି ଯାଇନି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କାଳି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆସିଲାନି ନା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଇଆଡ଼େ ଆସ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଖାଲି ବିକଳିଆ ବିକଳି ବିକଳି ଲିଜା କ'ଣ କହ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଟିକେ ଟଙ୍କା 30ଟା ନାହିଁ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେବେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଭାଉ ଭିତରକୁ ଯିବେ କିଛି ଯଦି ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆପଣ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ আসলে আমি বহু দূরକୁ পଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମର ଯାଇକି ଜଜଭାଟିଙ୍କର 30-31 ମିନିଟ୍ରେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଖାଇକି ତ ଚାଲି ହେଉନି ଜାଣିଛ ତ ମୁଁ ତ ଟିକେ ମୋଟିଟା ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି ଆଉ ତଥାପି ଏତିକି ରଖିଦିଏ ପରେ ସେ ଭିତରେ ଦିନେଶ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ଖାଇ ଦିନେଶ କାଲି ଯାଇନଥିଲୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କହିଦେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିଏ ପିଇ ଦେଇଛି ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛି ରୁହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବେଲ ଆଇକନ ଘଣ୍ଟି ଟପ ଓଡିଆରେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଛାଡନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ହାତ ମାନେ ପେଟି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ମନ୍ଦି କଥା ବୁଲା କରି ଠିକ ହେଇ ଦିଅନ୍ତୁ बेडशीट गुड़ी ब्लॉग जाइते बाटिका ब्लॉग तू जाएंगे जो रैली मानकर जे जाते रैली मानकर जे कुहंती मुर्दाबाद जय जो पद्मचिन्ह दीदी यस दीदी अरे चलो एई पछे जिबा चलो तमे रास्ता गले रास्ता जाके धुरी खाउछ माने पागल एडी से पड़े बसे से जो येटा अछि पत्थरटा से पड़े बसे
ये कौन आखु धरिकी बुलुची जनरल वार्ड दीदी की ଆଲୋ ହଁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ଦେଖିନ ଇଏ ସେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଭାଇକୁ ହଉ ଚାଲ ଏଇ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ସତ୍ୟ ଭାଇକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଏଠି ଆସ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଧୂଳି ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଧୂଳି ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଦେଲେ ନା ଧୂଳି ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ଫୁଲ। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ପାର୍କ ଭିତରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠଉନୁ ଫଟୋ ଉଠେଇନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ହିରୋଇନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଓହୋ ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ହିରୋଇନ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆସିକି ଆମର ରିହର୍ସାଲ ହବ କୋଉଠି ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ହିରୋଇନ ହେବା ପାଇଁ ତ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନେଇପାରନ୍ତି। ହିରୋଇନ ହଉଛ ହିରୋଇନ ମତେ ମିଳିଲା ତ କା କଥା କହୁଛି କହିଲା ଏଇ ଲିଜା କଥା ହକିଲେ ତ ଠିକ ଲାଗୁଛି ପାସ୍ ନା 500 200 ଟା ପାସ୍ ମିଳିଥିଲା ଦିଟା 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକଟ ଅଛି। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି। 200 ଟା ଟିକେଟ ସେଇ ଫଟୋ ବଢିଆ ସେଇ ଫୁଲ ବଗିଚା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି କଥା ହେଇଛି। ଏଠି ଭଲ ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି ରୋହି ଭାକୁର ସବୁ ମାଛ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ବି ଜାଲ ପକେଇକି ଆସି ସବୁ ଧରିବ। ଲିଜା ଗୋଟେ ଜାଲ ଆଣିଲୁନି ମାଛ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ହବ ଦରକାର ଅଧିକ ସିଜିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣି ନୁହଁ ଜଳ। ହଉ ଆ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଝରଣା ପାଖକୁ। ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଗେଟଅପ୍ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏତେ ବି ସଜ ହେଇନି ତଥାପି ଚଳିବ। ଓହୋ ବଡ଼ ଝରଣା ସେପଟେ ଏପଟେ ତ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି। ଏଇ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସ। ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା କୋଉ ପଟେ ଲୋ? ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ନା କଣ? କୁଆ ଗଲେ ଫୋନ କରୁଛି फ्रेंड्स माने फाइनली हम बुलाबुली सइला। ଆମ ଖାଇବା ସବୁ एते रस से मु किछि वीडियो रे किछि किछि जिंस देखै जे किछि देखैनी जहाँ भी यदि देखिली देखिली आ बहुत बड़ा पेन ଜିନିଷ ଅଛି ଏପଟକୁ କାଠ ବାଦାମ ଜୁମ୍ କରିକି ତ ଦେଖେଇ ହବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କାଠ ବାଦାମ ବୋଲି। ଆଉ बहुत टायर्ड ଏଇଟା लागलानी। ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି। आमे एबे जीवु घर को जीवु आ हमर दुर्गा मां को टिके दर्शन कर दियो। जीन पिंधा दुर्गा मां एबे समस्त आमे जाउछु चली चली गोड़ हाथ तो बिंधा हलानी जीवु घर को जीवु। झरणा रे पूरा फटो फटो उठे कि पूरा ड्रेस पूरा ओदा ए जो रास्ता रे धोली फोली सब अच्छी सब टाणी टुणी कि नहीं घर को आउ सेठी गोटे कादुଅ थिला जे सेठी मु हिल चपल पिंधि तथापि
ସେ ଆଉ ଟିକେ ହିଲି ହେଇଯାଇଛି କାଦୁଅ ଲାଗି ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରି ୱେଡିଂ, ହଁ ଟିକେ କହିଦେ। ପୋଷ୍ଟ ୱେଡିଂ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ଦିଦି ଆସିଲେ ଅଧିକ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବୁକିଂ ହେବ ଏଇଠୁ, ଅଟୋ ଫଟୋ, ସେ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବୋଧେ ନା କ'ଣ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଆମେ ସବୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ, ଆମର ତ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଇଛି। कोई चाली मारो କହିକି ଦି ସାର୍ ହାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଇକେଇ ଦିଦି ପୁରା ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସେଠୁ ହଲି ହଲି ଆଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ ବି ଟାୟାର୍ଡ, ଖାଲି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ କଇକେଇ ଦିଦି ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ପାଖରେ। ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଯେ ଆଉ ଚାଲି ବି ହଉନି। ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ସେ ପୁଣି ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ପେଟ ଫେଟ ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟରେ ଭଲ ଜାଗା ଥିଲା, ଆହୁରି ସେପଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି, ଯୋଉ ଦୋଳି ଖେଳା ପାର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ବି ଅଛି ସେପଟେ ଲୋ, ହାତୀ ଅଛି ସେପଟେ, ହାତୀ ଅଛି। ସେପଟେ ଯୋଉ ଚାଲୁନ ଯିବା, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କ, ସେଇ ପାର୍କଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ସେ ହାତୀ ଅଛି, ଦେଖ ହାତୀ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠିବ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସେଠି ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ, ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଓହୋ फाइनाली आमे गोटे पार्क भितर आसी पहुँचलु। सेठी किड्स मानकर दोली भी अच्छी, आमे माने भी दोली खेलिया ପାଇଁ अछि। आ गोटे अच्छी हाथी, हाथी पाखे हाथी की देखो हाथी ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବୁଲିଆ ବୁଲି କରୁଛୁ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ହଉ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଘରକୁ, ଯେଝାର ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରିକି ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? नेटवर्क आसुन मोर।